Kan ket mau krungu suara ngono. Apa itu? Jalan tak ya? Sik. Oh, kudu dikocok sih. Kan? Kok bisa? Apa itu? Juta freeze. Oh, cola, koyo Coca-Cola ngono ya. Iya. Makanya dibuka. Ces. Nah, kayak ngono. Coba ya. Gak bisa. Di iki. Kopiok. Heeh. Iya apa sih? Kok Gak gak iso? Mau iso lho. Ngene lho. Hah? Gak bisa ngono kok. Kon peniup. Iya Mas Don. Ayo cis mau lho. Malah dirapel ya apa sih, Cuk? Telat kon niku. Tugas mek ngono iku lho. Iya Mas Don. Kita udah nih mau.